अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया कुसुम राना अहम तरीन अपडेट्स के साथ। और मेरे ख़्याल में तो आज की अपडेट्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि कहीं संजीदगी जो है वो खो सी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इतने सारे जबरो सितम के पास आजकल हम देख रहे हैं। अगर पूरा अहाता कर लें तो अंडे गुंडे डंडे कुछ इस किस्म की समझ आ रही है। और दुनिया जो है वो कहाँ सियासी पुख्तगी की तरफ चली गई। और मुझे लग रहा है ऐसे कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदान जो है वो सियासी जमातें और सियासतदान किसी ऑमलेट बनाने के चक्कर में, और जिसमें शायद जो कहते हैं ना, नमक मिर्ची डालो और ऑमलेट बन जाएगा, जो एक आम सी बात होती थी, लेकिन जब से उसमें वैरायटी आई है, कहीं पर उसमें बाकी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। आप चीज़ भी डाल सकते हैं, टमाटर डालेंगे, आप प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, और तीखे मसाले भी आप ऐड कर सकते हैं और तरह तरह का ऑमलेट बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वैरायटी आने की वजह से, जो कि शायद मैं एंट्री की बात करी और वो पीटीआई की है, तो उस वजह से अच्छा खासा जो है ना, कुछ लोगों को तो ये वैरायटी वाला ऑमलेट पसंद आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन कुछ लोग खासे डिस्टर्ब हैं। इसी वजह से ये जो अंडे वंडे डंडे वाला कल्चर है ना, ये समझ से बालातर है। अभी हमने रिसेंटली देखा जिस तरह से अलीमा खान पर अंडा फेंका गया और वो दो खवातीन उस तरह से फरार भी हो गई, और जिस तरह से वो वहाँ से गई हैं, वो सारा कुछ ऐसे लग रहा था, बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब हम क्या ही कहें कि कौन उनकी सहूलतकारी कर रहा था, किसने प्लान किया, किसने भेजा। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस सा क्वेश्चन उठता है कि क्या सियासी पुख्तगी ये है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान कुछ ना कर सके तो फिर किसी कभी जूता, कभी स्याही फेंकवाई जाती है, कभी अंडा जो है वो मारा जाता है। और फिर दिलचस्प किस्म की जो सुर्खियाँ और सोशल मीडिया पर मीम्स हैं वो हमें नज़र आई। लेकिन हमें एक चीज़ अच्छी नज़र आई कि सियासी पुख्तगी का इजहार किया, बहुत लोगों ने उसकी मजम्मत भी की। बहुत लोगों ने जो है वो मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला, जो कि एक ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ 3 साल जो है, तकरीबन 2.5 से 3 साल वफाक में हुकूमत कर सकी है। लेकिन अगर हम सियासी तौर पर बुराइयों की बात करें तो हमारे जो वो बहन भाई हैं, जो कि शायद हमारी जो हिस्ट्री है वो उतनी बारीक बीनी से या नहीं पढ़ पाते, या उन्होंने उस तरह से किताबें नहीं पढ़ी हैं, उनको लगता है कि इस तरह का जो कल्चर है ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ़ करवाया है। हालांकि बतौर सियासतदान हम जब स्ट्रगल को देखते हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, या फिर हम स्ट्रगल को देखते हैं दीगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, अगर बात कर लो, साबिक़ वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान की वो रह चुकी हैं। ये दो औरतों का मैं हवाला इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ख़वातीन के लिए सियासत करना खासी मुश्किल है। फिर चाहे सियासत में गाली मरीम नवाज़ को पड़े या बुशरा बीबी को पड़े, जो कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म की बीवी होने के नाते, और कभी कभी उनकी तलाक की जो फरमाइशें और जो डिमांड्स हैं वो भी कर दी जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ये गंदे अंडे डंडे गुंडे ये सारी इन सारी चीज़ों की अक्कासी कर रही होती है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं 2021 में भी एक वाक़या पेश आया था अंडा फेंकने का, जो कि शहबाज गिल पर था। फिर मार्च 2021 में पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो है एक और कैप्टन मोहम्मद सफदर पर जब अंडा फेंका गया था। और ये सिर्फ जो वाक़यात हम वैसे आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि हम कब निकलेंगे इससे। क्योंकि जब हम कब निकलेंगे इससे तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब हम वजूद में आए थे, यानी पाकिस्तान 1947 में, और दो ब्लॉक थे। हमने किधर जाना है, कौन हमारा डियर फ्रेंड होगा, हमें जल्दी से दावतनामे रशिया से भी आ गए थे, अमेरिका से भी आ गए थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने चुना था जी, वो अमेरिका जो है वो उन्होंने ट्रैवल करना पसंद किया था। सबसे पहले वो अमेरिका गए थे। और हमारी खारजा पॉलिसी में अमेरिका हमेशा टॉप हमारी प्रायोरिटी रहा है। वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है उसको देख लें, या हमारे और मसाइल, या हमारे अपने जो मफादात हैं उसकी आड़ में देख लें। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज़ हम पर, पाकिस्तान पर यह भी ब्लेम लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो अमेरिका की हमायत याफ्ता अगर नहीं होती हैं तो वो नहीं ठहर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा जो नारा लगाया है वो साबिक़ वज़ीर आज़म, जो कि जेल में कैद हैं, इमरान खान, 2 साल से ज़ायद का अरसा उनको हो गया है। तो आप ये देखें कि जिस तरह से इमरान खान जेल में कैद हैं, तो उन्होंने ये नारा लगाया था कि ग़ुलामी नामंजूर। और ग़ुलामी नामंजूर के बाद से हम देख रहे हैं कि शायद अब ये उस वक्त से ज़ाहिर है टेंशन में थे, साइफ़र वाला मामला, तो बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम भी, आपको रटी हुई हैं। लेकिन अभी एक ताज़ा तरीन बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि एक बहस हो रही थी कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि मिनरल्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो काम है वो, इससे पहले चाइना के साथ हमारे बहुत सारे MOUs थे, लेकिन बीच में अमेरिका साहब बहादुर ने कहा कि जी मादनियात तो मुझे भी चाहिए, और ख़ासा इंटरेस्ट शो किया सदर ट्रंप ने भी। बहुत लोग चैम गोइयाँ कर रहे थे। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उनका जो खाना था, उनको जो मदऊ किया गया था, हमने उस वक्त माइंड से उससे ये बात की थी कि इसकी चर्चा बहुत सालों तक रहेगी। तो मैं आपको बताऊं
کہ آج ایک بہت اہم ایم او یو سائن ہوا ہے جس پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی موجود تھے. وزیر اعظم ہاؤس میں یہ تقریب ہوئی ہے. یو ایس اسٹریٹجک جو کیلے میٹلز ہیں اس کے زیر اہتمام جو کہ امریکی ریاست میں قائم ایک یہ کمپنی ہے، اور جو اہم ترین معدنیات ہوتی ہیں اس کی جو پیداوار ہے اس کی ری سائیکلنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کمپنی مہارت رکھتی ہے. انہوں نے آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ایم او یو سائن کیا ہے جو پاکستان کے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، جس کو آپ عام طور پر ایف ڈبلیو او کے ساتھ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ ایم او یو ہوا ہے. اور اس موقع پر امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ڈپٹی چیف آف مشن زیک باکن رائڈر بھی جو ہیں وہ موجود تھے. اس تقریب میں خصوصی طور پر امریکی ناظم الامور جو ہے نٹالی، انہوں نے بھی بات چیت کی، اور یہ معاہدہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس کی نٹلی یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ صرف مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوگا. اور معدنیات کے شعبے میں شراکت داری کو اس معاہدے کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے ہمیشہ ترجیح دینے کی بات کی ہے، اور جدید مینوفیکچرنگ، صاف توانائی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے اہم وسائل جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں اور امریکہ کے لیے. اور پاکستان کو اگر دنیا کے مسائل سے مالا مال ممالک کے طور پر ہم دیکھیں جس میں شمار کیا جاتا ہے تو اندازوں کے مطابق ہماری جو غیر دریافت شدہ جو معدنی دولت ہے اس کی مالیت تقریباً 3 سے 8 کھرب ڈالر بنتی ہے. 3 سے 8 کھرب ڈالر کی یہ مالیت ہے. اور بلوچستان میں واقع جو ریکڈک ہے کان کو دنیا کے سب سے بڑے غیر ترقی یافتہ تانبا اور سونے کے ذخائر ہیں اس میں سے ایک اہم ترین کیلے کے کان سمجھا جاتا ہے، جہاں تقریباً 5.9 ارب ٹن جو دھات ہے وہ موجود ہے. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جس میں 4 کروڑ 15 لاکھ اونس جو ہے سونا اس میں شامل ہے، اور تانبے اور سونے کے علاوہ پاکستان میں لیتھیم جو ہے کرومائٹ اور کوبالٹ کے جو ذخائر ہیں وہ بھی موجود ہیں اچھی خاصی مقدار میں، اور خصوصاً بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی یہ پائے جاتے ہیں. اب یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے پاکستان میں معدنیات کے شعبے کے حوالے سے امریکی سرمایہ کاری کے، یہ نہ صرف یہ کہ نئے مواقع پیدا کرے گا، اور یہ اب تک جو زیادہ تر چینی کمپنیاں ہیں پاکستان کے یہ والے جو کہلے شعبہ تھا یا ایم او یوز تھے ہمارے چائنا کے ساتھ تھے، اور غیر ملکی شراکت دار جو ہیں اس میں تنوع لانے کے لیے جو اسٹریٹجک فائدہ اسلام آباد اس وقت اٹھانا چاہ رہا ہے، جبکہ مقامی روزگار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے جو امکانات ہیں وہ بھی بڑے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایم او یو جو ہے کیا یہ ان صوبوں کے لیے، بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے یا گلگت بلتستان کے لیے جو معدنیات کو کہلے کے ری سائیکل کرنا ہے، ان کو ایکسپلور کرنا ہے، اس سارے معاملے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. کیونکہ ایک چیز میں ضرور کوٹ کروں گی، اس سے پہلے بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے تھے کہ مائنز اینڈ منرلز کی بات ہو رہی تھی، پھر مائنز اینڈ منرلز کے قانون کی بات ہو رہی تھی، پھر ایک اور آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی. اس سارے معاملات میں جو 18ویں ترمیم ہے اس کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے تحت یہ جو بڑے بڑے معاملات ہیں وفاق جو ہے وہ اپنے زیر انتظام، زیر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو ایف ڈبلیو او کے مابین اور جو امریکی کمپنی ہے اس کے درمیان یہ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جنگ جیتنے سے لے کر اب تک جو فیلڈ مارشل کی کامیاب ترین ایک خارجہ پالیسی مانی جاتی تھی، اس میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری بڑھتی ہوئی ٹائز ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ فیوچر میں یہ اتنی ہی سگنیفیکنس ہوگی، ان کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، یا پھر کہیں نہ کہیں جو شاید ہمارے دیگر سیاستدان تو نہیں لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان جو نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی نامنظور، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی سیاست بھی کرتا ہے، حکومتیں بھی چاہتا ہے، اور شاید امریکہ نے جو بلنٹ وزیر اعظم تھے عمران خان ان کو نکلوانے کے حوالے سے سائفر کی جو سٹوری ہے وہ ساری اس چیز کو دیکھیں تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ، کیونکہ اگر امریکہ جمہوریت کی قدروں کی اور جمہوریت کی بات کرے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ بھی رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے مطلب ایک پوری ایفرٹ کی ہے، دنیا بھر میں احتجاج ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے بھی ہمارے الیکشن ہوئے، پھر وہ مینوپولیٹ ہوئے، اس کے نتائج بدلے گئے، وہ ساری کہانی سے آپ آگاہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری جو پنگیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اچھی چل رہی ہیں یا ہمارے مفادات کو سوٹ کر رہا ہے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا غلامی نامنظور کا نعرہ اگر وہ سیاسی طور پر لگایا گیا تھا، اور ابھی جو ہمارے امریکہ کے ساتھ خارجہ محاذ پر جو تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور کہیں پہ مودی کی بھی میں کہوں گی پوری کی پوری سبکی ہو چکی ہے. اوور آل اگر سچویشن کو ہم انالائز کریں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ جو ابھی
ये डॉक्ट्राइन चल रहा है, क्या इसका ज़िक्र होगा? क्योंकि बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी जारी व सारी है। तो क्या इस डॉक्ट्राइन को हम क्या ही नाम दें, गुमनाम नाम से इसको पुकार दें, या फिर इसके असरात हमारे ख़त्े के लिए क्या होंगे? इस पर हमारी नज़र रहेगी माइनस न्यूज़ की। लेकिन इसके साथ साथ आज जो एक बदतरीन सूरत हाल बनी अडियाला के बाहर, एक हमने अंडे गुंडे डंडे की बात जो शुरू की थी ना, मेरे ख्याल में डंडे से कोई भी मिनरल्स ले सकता है, और मेरे ख्याल में अंडे और गुंडे जो हैं वो अब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसको बदलने की कोशिशें जारी रहती हैं। लेकिन आज एक सूरत हाल डेवलप हुई जो कि सहाफ़ियों के लिए अच्छी नहीं है। यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं, ये मैं सबसे पहले मैं अपने घर की तरफ देखूंगी, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ। बैलेंस सहाफ़त करना, एथिकल जर्नलिज्म करना और कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करना, सोल्यूशन जर्नलिज्म करना, ये हमारा हम सबका, वो कहते हैं ना कि हम सबकी एक ज़िम्मेदारी है। किसी भी शोबे में आप होंगे, जितने एथिकल होंगे उतने ही आप क्रेडिबल होंगे। अब दूसरी बात ये है कि सियासी वर्कर्स, सियासी गुंडे, सवाल अगर पसंद नहीं आ रहा तो किसी भी सहाफ़ी को अटैक करना, वो कोई भी पार्टी करे, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन जो सहाफ़ी ट्रोलिंग करते हैं उनको मेरे ख्याल में अपना जो वतीरा है या अपना तरीक़ाकार है वो भी देखना होगा। इसके लिए एक अच्छा खासा क्रिटिसिज्म जो है वो सहाफ़ियों को भी झेलना पड़ता है। लेकिन सहाफ़ियों के हवाले से जिस तरह से वकला है, डॉक्टर्स हैं, हर कोई अपनी कम्यूनिटी के साथ खड़ा होता है और हम इन वाक़यात की मजम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें क्रेडिबल और एथिकल इंसान होने के साथ साथ, अगर हम इंसान क्रेडिबल और एथिकल हो जाएंगे तो फिर हम सहाफ़ी भी हो जाएंगे, फिर हम सियासतदान भी हो जाएंगे, फिर हम वकील भी हो जाएंगे, फिर हम किसी भी शोबे में चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एथिक्स की ज़रूरत है। फिर चाहे वो शोबा कोई भी हो, फिर अंडे गुंडे और डंडे की जो सियासत है मेरे ख्याल में, या फिर ग़ुलामी नामंजूर का हमें नारा नहीं लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मफाद में हम बहुत कुछ कर रहे होंगे। माइनस न्यूज़ से फौज़ कुलसुम राना को आज के लिए इजाज़त दीजिए।